पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात का इनकाद किया। कामयाब इन सेंस में कह रहा हूँ कि उनका इनकाद कामयाबी से हुआ। उसका नतीजा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के बस में नहीं था, पाकिस्तान उनको मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान जो कर सकता था उसने वो बहुत खूबी से किया। और 1979 के बाद पहली मरतबा ईरान और अमेरिका के लीडरशिप को एक मेज़ पे बिठाया, और एक मेज़ पे भी बिठाया, और फिर ये लीडरशिप का जो लेवल था वो था जो माजी में कभी भी नहीं रहा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए और ईरान की तरफ से उनके पार्लियामेंट के स्पीकर आए और वज़ीर ख़ारजा आए। तो ये इस लिहाज से इनका इनकाद बड़ी कामयाबी की बात है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस एफ़र्ट को सराह रही है, और ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा रोल है, और वो कोशिशें जारी हैं, और उम्मीद है कि ये कोशिशें किसी मुस्बत नतीजे पे पहुंच जाएंगी। ये उम्मीद की जानी चाहिए। पाकिस्तान के इस कामयाब मुज़ाकरात के इनकाद के बाद पाकिस्तान को एक बैनुल-अक़वामी तौर पे एक मिड लेवल पावर कहा जा रहा है, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जा रहा है, नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर कहा जा रहा है। पाकिस्तान अपने साइज़ का वो मेरे ख़्याल में पहला मुल्क है या उन रेयर ममालिक में शामिल है जिसने एक अपने मुल्क से बाहर भी एक फ़ौजी अड्डा कायम किया है। सऊदी अरेबिया में वहाँ पे वो स्टेशनड है, और सऊदी अरब के साथ एक दिफा का मुआहदा है जो उन्होंने कर रखा है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये फ़ौजें सऊदी अरब में मौजूद हैं। लेकिन इस पैक्ट से पहले भी पाकिस्तान की अफवाज सऊदी अरब में मौजूद रही हैं। बाज़ का तो इनकी तादाद एक डिवीज़न से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती थी। तो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब इसको बाकायदा एक फॉर्मल शक्ल दी गई है। और पाकिस्तान मुज़ाकरात हों या किसी मुल्क को सिक्योरिटी फराहम करने का काम हो, इस काम तक पहुंचने के बाद अब ये नामुमकिन है कि हम अपनी इकॉनमी को प्रॉपरली एड्रेस ना करें। ये बात सस्टेनेबल है ही नहीं कि आपकी इकॉनमी कर्ज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो और आप इस किस्म के आला पाए के किरदार कामयाबी से अदा करते चले जाएं। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका बड़ा कारनामा है कि उन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद उसने ये काम कर दिखाया, और माजी में भी किया और अब भी किया। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान को अगर एक मिड लेवल पावर के तौर पे और एक तरक्की पजीर तेज़ी से तरक्की करते हुए मुल्क के तौर पे आगे बढ़ना है, तो फिर उसके लिए इकानमी को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। कम से कम उसका टारगेट तो ये है कि हमें कर्ज़े ना लेना पड़े नॉन डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए तो दुनिया का तरक्की याफ्ता ममालिक भी कर्ज़े लेते हैं और वापस भी करते हैं, लेकिन हमें कम से कम वो कर्ज़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब आप कर्ज़े लेते हैं तो आप दरहकीकत अपने ख़ुद मुख्तारी का एक हिस्सा उस मुल्क के सामने सरेंडर करते हैं जहाँ से आपने कर्ज़ लिया होता है। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है, इस दुनिया की बिटर ट्रूथ यही है। अगर आप मल्टीलैटरल एजेंसी से लेते हैं तो वो भी शराइत लगाते हैं, लेकिन वो शराइत बाज़-औक़ात आपकी बेहतरी के लिए होती है, जैसे IMF की बात है। लेकिन अगर आप किसी बायलैटरल कर्ज़े में लेते हैं और वो अब उस मुल्क के साथ आपका ख़ारजा तल्लुकात वो नहीं हो सकते जो एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार मुल्क के हों। तो लिहाजा अब हमारी पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम अपनी इकानमी को कैसे बेहतर करें, और ये जायज़ा लेना होगा कि इकानमी को बेहतर करने का ताल्लुक़ क्या इस मुल्क की गवर्नेंस से नहीं है? क्या हम इस मुल्क को जिस तरह से गवर्न करते चले आए हैं उस गवर्नेंस की खामियां और बैड गवर्नेंस की वजह से ये हमारी इकानमी का हाल हुआ है? क्या ऐसा नहीं है? ये बहुत डायरेक्ट ताल्लुक़ है, और इस बारे में ज़्यादा कोई गौर व फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं है कि इस गवर्नेंस का ताल्लुक़ है हमारी इक़्तिसादी हालात से। इसीलिए अभी हाल ही में IMF ने जो पाकिस्तान की एक फ़ॉरेंसिक ऑडिट किया था, एक फ़ॉरेंसिक असेसमेंट की थी पाकिस्तान की गवर्नेंस की, वो इसीलिए की थी कि पाकिस्तान बार बार कर्ज़ों के लिए आता है तो यकीनन उसकी गवर्नेंस के अंदर को खामियां हैं। तो उस गवर्नेंस की खामियों को पॉइंट आउट करने के लिए उनकी एक असेसमेंट बाकायदा छपी है, और उसमें उन्होंने हमारी गवर्नेंस के बड़े बड़े जो गैप्स हैं उनको पॉइंट आउट किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है,
اور اپنے جو بڑے قومی لیول کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو کرنے کے سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہے. میں مثال کے طور پہ اگرچہ اختلافی بات ہے، پاکستان کے اندر اس پہ بڑے اختلافات ہیں، لیکن میں بحیثیت ایک سول انجینئر کے جس نے اس موضوع کے اوپر بہت غور سے دیکھا ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کا نا وقت پہ بننا ہماری اقتصادی زبوں حالی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. وہ ہمیں بہت زیادہ جو انرجی کی کاسٹ ہے اس سے بھی بچا لیتا، ہمیں سیلاب سے بھی بچا لیتا، اور ہماری اریگیشن کی جو ضروریات ہیں وہ بڑھتی ضروریات کو بھی پورا کرتا، سندھ کو بھی پورا کرتا اور پنجاب کو بھی پورا کرتا. اور خیبر پختونخوا کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اس کے جنوبی اضلاع کو گریوٹی کے ذریعے پمپنگ تو ظاہر کرنا اب ناممکن ہے، لیکن اگر اس کو جو جنوبی اضلاع ہیں ان کو اریگیٹ کرنا تھا تو کالا باغ ڈیم کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں تھا. تو یہ فیصلہ ہم نے سیاسی حالات کی وجہ سے یا جس حالات کی وجہ سے وہ کیا اور بر وقت فیصلہ نہیں ہو سکا، ابھی تک بھی نہیں ہو سکا، تو پاکستان نے اس کی بڑی ہیوی پرائس پے کی ہے. اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے جو معاہدے کیے، اگرچہ اس وقت کو بہت سیلیبریٹ کیے گئے، لیکن ان کی وجہ سے پاکستان ایک ہاسٹیج بن کے رہ گیا. اور اس کی جو شرائط تھیں وہ ایسی تھیں کہ جس میں ہمیں ان کو ایک کم از کم ان کے ساتھ ہمارا طے تھا کہ ہم اس پاور پلانٹ کی آؤٹ پٹ کو استعمال کریں یا نہ کریں، ہم ان کو ایک پیسے دینے کے پابند تھے، اور وہ پیسے بھی ہم نے فارن ایکسچینج میں دینے تھے. تو یہ ہماری کمر توڑنے کے لیے یہ معاہدہ بھی بہت تھا. بعد میں وقت نے ہمیں بتایا کہ یہ فیصلے کتنے غلط تھے. تو یہ فیصلے کرنے کا جو عمل تھا، جو سسٹم تھا، اس کے اندر بڑا نقص تھا. ابھی حال ہی میں ہم نے چولستان کے اندر کچھ نہریں جو سیلاب کے پانی سے انہوں نے چولستان کو سیراب کرنا تھا، اس کے منصوبے کو بھی ہم نے اسی طرح سے، اول تو اس منصوبے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی سسٹم کے طریقے سے نہیں ہوا، اور پھر اس کو ہم نے جس طرح سے سبوٹیج کر دیا، وہ ہماری اکانومی کے لیے ایک بڑا ایسٹ ہو سکتا تھا، وہ بھی ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ فیصلے ہیں. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں آنے والے دور میں بڑے اہم اسٹرکچرل تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، فیصلہ سازی کے عمل کے لیے بھی، اور اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بھی، اور گورننس کو اپنی کرپشن سے اور انیفیشینٹ گورننس سے بچانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، سول تنظیموں کو سوچنا چاہیے، ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے فوری طور پہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو ہم نے طے کیا ہے. اب ہمارا وہ مقام ہے جس میں ہم ایک مقروض ملک کی حیثیت سے یہ کام نہیں کر سکتے. بڑی شرم کی بات ہوگی. اس لیے اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہ سفر چند دنوں میں، چند سالوں میں طے نہیں ہوگا، 1 2 3 سالوں میں طے نہیں ہوگا، اس کو شاید زیادہ وقت لگے گا، لیکن ہمارا سفر صحیح جانب شروع ہو جانا چاہیے. وہ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. تو میں یہ ایک بات چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ، کہ پاکستان کی اکانومی اور گورننس کو بہتر بنانے کے لیے، اور جلد از جلد بہتر بنانے کے لیے، وہ کیا اسٹرکچرل اقدامات ہیں، تبدیلیاں ہیں جو ملک میں لانی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.